Halo teman-teman. Nah, di sini banyak banget nih mainannya. Nah, warna-warni. Mainan apa saja nih kali ini, teman-teman? Yuk kita lihat. Banyak mobil-mobil nih, teman-teman. Mirip siapa aja ya mobil kali ini? Supercar, sahabat McQueen. What? What do you mean not race? Hold on. I'm not going to pour down lightning. You have no idea how excited I was to get you here because I knew. Kereta api Thomas. Ajaibku berikutnya akan bagus. Aku akan memikirkan sesuatu yang sangat hebat dan berhenti berkeliaran. Frank, truk merah si pemadam kebakaran. Hai Frank, mau pergi kemana kau? Kau tampak khawatir. Ada panggilan pemadaman api. Sebaiknya pakai gas. Supercar warna kuning, Bumblebee sahabat The Transformers. Is that you? Chris, truk semen sahabat Bistayo. Bis merah Gani, sahabat Tayo. What am I gonna do now? Optimus Prime, The Transformers. Supercar, Cruz Ramirez, sahabat McQueen. Little Beast Tayo. Menurutku, tapi semua yang aku kenal suka trik itu. Itulah aku sangat terkenal. Mukanya nanti. Troy, si kereta api warna merah. Oh, tidak, Troy. Bangunan ini terbakar. Pinko, si mobil pick up. Halo, Pickle. Pesawat super jet, si Super Wing. Itu artinya luar biasa dalam bahasa Jerman. Bahasa yang Robin dan orang tuanya gunakan. Aku merasa ini akan menjadi perjalanan yang jolly. Mac, truk besar sahabat Tayo.
Tom, truk derek si warna kuning. Bagus. Sekarang ayo kita ke garasimu. Ayo, Tom. Mobil balap sahabat McQueen. Cruz, what are you doing? Come on, pick it up. You gotta go faster. Okay, Cook. Call her Francis Belline and tell her the scuba. Truk derek warna kuning si bayi Tom.